अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोगों को ये फ़िक्र होती है कि हम हतीम में जाए, जो कि राउंड होता है खान बैतुल्लाह के बिल्कुल खाना काबा के साथ होता है। अच्छा, ये बिल्कुल खाना काबा का हिस्सा ही है। चूँकि पहले ज़माने में क्या था कि उन्होंने कहा था कि हम हलाल पैसों से इसकी कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, तो पैसों की कमी की वजह से उन्होंने ये इसको इसी तरह ही खुला ही छोड़ दिया था। लेकिन हम कहें कि अल्लाह की जो भी बात हो उसकी हर बात में खैरियत होती है। तो वो क्या होता है कि हम जैसे लोगों को मौका मिल जाता है हतीम में नमाज़ पढ़ने के लिए, जो कि फिर हमें सुकून मिलता है कि हमने भी खाना काबा में नमाज़ किया। मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये किस्मत की बात होती है। ठीक है, क्या था कि मैंने मैंने पहले गई थी, उनसे पूछा था, उनको इशारा किया तो उन्होंने कहा कि इशा के बाद आ जाए। ठीक है, वहाँ भी हम नहीं पहुँचे। फिर सुबह को आई तो उन्होंने कहा कि ज़ोहर के बाद आ जाए, और यकीन माने हतीम को जाने के लिए ज़ोहर और इशा के बाद अज़ान थी। इस वजह से मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी नमाज़ पढ़ने के बाद। अब मैं फिर आपसे बात कर रही हूँ और ये नेक्स्ट डे। अच्छा, यहाँ बंदे को पता ही नहीं चलता, बस इबादत में मशगूल होते हैं। जी, तो हम हतीम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात कि ये किस्मत की बात होती है। ठीक है, कि आपके नसीब में है या नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं एक टाइम पे 2 बार हतीम गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार मैंने 12 नफल पढ़ लिए और दूसरे में मुझे सही तरह याद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ याद ही नहीं होता कि मैंने 6 पढ़े थे या 8 पढ़े थे, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। ठीक है, तो ये सब किस्मत की बात है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, मैंने जब देखा कि वहाँ पे रश था ना, तो मैं खड़ी हो गई। हालांकि लाइन इधर था, मैं खड़ी थी, वेट कर रही थी, और वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे। क्या होता है कि एक बार आदमी लोग पढ़ लेते हैं और दूसरी बार औरत पढ़ लेते हैं, फिर आदमी, फिर औरत, इसी तरह 2-3 दफ़ा इसी तरह किया जाता है। ठीक है, तो मैं खड़ी थी और मैं रो रही थी कि मैं, या अल्लाह, मुझे यहाँ पे जाना है और मैं इस तरह नहीं जा सकूँगी। बिल्कुल उसी वक्त मैंने अल्लाह को बताया, उससे दुआ की कि अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखा दे। तो मेरे साथ मेरी सिस्टर खड़ी थी ना, ये बात सुने। मेरे साथ मेरी सिस्टर खड़ी थी, उसने मुझे क्या कहा, ये देखें, ये बॉर्डर्स जो होते हैं, उसने मुझे कहा कि इसके नीचे जाओ, मुझे बैग दे दो। और वहाँ पे मक्का के फ़ौज वाले लोग बहुत सख्त थे, बहुत ज़्यादा सख्त है, बदतमीज़ भी और सख्त भी है। हालांकि बहुत रिस्की था मुझे ये काम करना। मैंने खाना काबा की तरफ देखा और अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मुझे बस मेरे अच्छा कर ले कि मैं इसमें चला जाऊँ। यकीन माने, मेरे से राइट पे भी फ़ौज था, लेफ़्ट पे भी फ़ौज था, इतने लोग थे, इतने लाइन थे। मुझे नहीं पता अल्लाह ने किस तरह मुझे हिम्मत दी और किस तरह फ़ौज और लोगों का मुझ पे ध्यान ही नहीं गया। मैं बिल्कुल इसके नीचे गई थी, बिल्कुल इसके नीचे मैं गई थी और मैं लाइन के साथ खड़ी हो गई। तो जिस तरह ही औरतों का फ़र्स्ट था ना, तो मैं उसमें चली गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब भी वो याद करूँ ना तो बस रोना आ जाता है, ऐसी जगह है ये। ठीक है, तो मैं उसमें चली गई और मैंने पढ़ लिए रकात। मैं आपके साथ शेयर नहीं करती कि वहाँ के साथ आपके लिए क्या एक्सप्रेशन थे। ठीक है, फिर मैं वापस निकल गई और आपको पता है, मैं हतीम में सबसे लास्ट में रही। मैं नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने आपको जैसे कहा कि यहाँ के फ़ौज बहुत सख्त थे, उन्होंने सबको निकाला, सारे औरतों को, और मैं पढ़ रही थी, आखिर मुझे भी निकाला। खैर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैंने वहाँ पे रकात पढ़ ली। अच्छा, अब सुने, अब मैं दूसरी दफ़ा कैसे गई कि फिर मैं पीछे से लाइन में खड़ी हो गई। मैंने कहा चलो मैं ट्राई करूँ। इतनी सख्त गर्मी थी, इतनी थी कि आपको सांस लेने भी मसला था, क्योंकि गर्मी थी और हवा भी नहीं था और लोग बहुत ज़्यादा थे, तक्के भी थे। किस्मत की बात होती है। ठीक है, तो क्या क्या मैं लाइन में खड़ी हूँ, नज़दीक ही थे, किस्मत की बात होती है। मैं फिर से कहती हूँ, एक लेडी थी और उसकी बेटी को मतलब कुछ हो गया था, चक्कर आने लगे। बिल्कुल वो करीब थी, अगर वो 5 मिनट वेट करती ना तो वो चली जाती, हालांकि उसकी किस्मत में नहीं था। तो उसके बेटी को कुछ हो गया, तो उसने चीख मारी कि पानी दे। तो उसके साथ थोड़ा सा वो दे दिया, फिर किसी ने दे दिया था पानी, और मेरे साथ बैग में कैंडीज थी ना, तो मैंने उसे दे दी।
تو بس اس وقت پھر میں نے دیکھا کہ دوسرے سائڈ پہ بھی کچھ ہو گیا دوسری لیڈی کو، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، میری بھی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی، لیکن بار بار سبق پڑھ رہی تھی، بار بار اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ مجھے پتہ ہے میں یہاں پہ ضرور جاؤں گی۔ اچھا اس وقت کیا ہوا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ شاید میں اس کے اندر جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی۔ میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میں یہ کہوں گی کہ اگر تم نے مجھے دوسری بار لایا تو میں یہ کہوں گی کہ تم نے مجھے ان لوگوں کی مدد کے لیے بلایا ہے۔ میں نے ان کو کینڈیز دی کہ وہ تھوڑا سا بیٹر ہو، ورنہ وہ پوری کی پوری بے ہوش ہونے والی تھی۔ تو میں نے کہا شکر الحمدللہ، میں بالکل میں وہ نہیں ہوں گی کہ میں دوسری دفعہ آئی اور میں واپس چلی گئی۔ یقین مانے کہ میں دوسری دفعہ بھی خانہ کعبہ میں چلی گئی اور الحمدللہ میں نے 12 رکعت نفل پھر سے پڑھ لیے۔ ون آف دا لکی میں ہوں کہ میں نے ایک ٹائم پہ میں نے 2 دفعہ میں حتیم پہ گئی ہوں اور نماز پڑھ لیا ہے۔ اچھا وہاں پہ میں نے ایک بار اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ میں نے ہمیشہ اپنی ہائٹ کی، اپنی پتلی ہونے کی کئی نہ کئی نافرمانی کی کہ یا اللہ ایسا کیوں ہے میرے ساتھ۔ اس وقت میں نے اللہ سے معافی مانگی اور میں نے کہا یا اللہ اس کے بعد کبھی نہیں کہوں گی۔ مجھے آج اتنا پتہ چلا کہ مجھے اتنا بڑا فائدہ اس سے یہ ہوا کہ اس بارڈر کے نیچے کتنا فاصلہ ہے، آپ خود لگائے کتنا فاصلہ ہے۔ اور مطلب کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فوج والے بہت سخت ہیں، اس بارڈر اس کے نیچے میں گئی تھی حتیم میں، اتنا رش ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ سب قسمت کی بات ہوتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتی ہوں کہ آپ بھی جائیں، آپ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی حتیم کے ٹائمز جو ہوتے ہیں تو وہ 9:30 10 11 تک ان کے درمیان ہو سکتا ہے، اگر وہاں پہ خانہ کعبہ کی صفائی نہ ہو رہی ہو اور کنسٹرکشن نہ ہو رہی ہو، اور دوسری بات صبح کے وقت رش نہیں ہوتا تو آپ کے جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا ٹائم جو ہے تو وہ ظہر کے نماز کے بعد۔ اچھا اب آپ ظہر کے نماز کے بعد کیسے جلدی پہنچ سکیں گے؟ آپ کوشش کریں کہ آپ پہلی صف میں نماز پڑھیں، خانہ کعبہ کے قریب جو لیڈیز کا پہلا صف ہوتا ہے وہاں پہ نماز پڑھیں اور سیدھا جو ہے تو آپ جائیں۔ تو اس طرح آپ جا سکتے ہیں، پہلے آدمیوں کا ہوتا ہے پھر عورتوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظہر کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اپنے بیگ میں اس وقت کینڈیز، کیلسی، پانی کچھ نہ کچھ مسٹ رکھے، میں آپ کو کہتی ہوں کیونکہ وہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے اور اللہ کی سب مرضی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھ سے بالکل قریب تھا، اگر وہ 2 منٹ رکتی تو وہ اندر جا سکتی تھی، حالانکہ ان کا شاید حکم نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرا جو ہے تیسرا ٹائم جو ہے تو وہ عشاء کے بعد ہے، عشاء نماز کے بعد بھی یہ لوگ حتیم میں چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 ٹائم ہے، صبح 10:30 11 اور پھر جو ہے تو وہ ظہر کے بعد اور پھر عشاء کے بعد، ٹھیک ہے۔ زیادہ چانسز ظہر اور وہ ہے 10:30 11 o'clock یہ ہوتا ہے۔ 10:30 11 o'clock اگر کنسٹرکشن نہ ہو، کوئی ان میں صفائی وغیرہ نہ ہو، تبھی آپ جا سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملی ہوں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسی طرح میں آپ کے ساتھ اور بھی انفارمیٹیو ویڈیو شیئر کروں گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ، بائے بائے، سی یو ان دا نیکسٹ ولاگ۔